Bang Ucong mau nyoba naik gunung sama bareng Garry. Akan kayaknya nanti. Kalau ntar bareng-bareng mah kayaknya seru deh. Ini aja dulu. Trekking ya. Camping. Oh, camping. Kayak kita kemarin tuh, cuman beneran di tenda gitu. Ya. Tapi nggak usah trekking, deketan mobil gitu. Tapi di hutan gitu. Boleh tuh. Kayak si ini ya, Bobon yang waktu dia ke Bandung tuh, yang di sebelah di depan danau. Iya, kayak gitu aja. Tendaan kayak gitu, jadi nggak capek. Tapi malam-malam tuh masak-masak bareng, tidur tenda kayak gitu. Tapi bukan glamping ya, camping. Camping. Bangun tenda sendiri nih. Sering. Kalau kita nyebutnya camcer. Camping ceria. Sini camcer nyebutnya. Ntar lah kita siapin yang proper, kita beli AC dulu, bangun toilet. Biar di campingnya, di tendanya ada AC, ada toilet dalam, kasur. Wifi penting, wifi.